iwono tsena buyalala ngutsinzwe mwana basi iwona tsena entswararo amba aliyawmu anharu ibni lewonga mtso applique decision tsinze mwana hangu kabatse retard au kamngwa jojwan rentize ntsiwone tsena ta prenjeni applique situation sharanguzi tsodungana gwagwagwa abo mngungwanzwa nambiyo ifanya ba bese Samuel we habari yemwezi 10 daila ko swale yidi ya Dhulhijja ikawa wondo usiku mtukufu tena duniani bana usiku wa Dhulhijja yidi ya Dhulhijja dejoka kwa vandreti yidi ya Dhulhijja yemwezi 10 Ibrahim abo yajo hasa wonwe mwezi shenda tena ila ushkarafu oyayiwona tena ntsoyidi mutasejuha hamba jana tena tsiwono ushkarafa jana tsiwono ila tabiri nitsinze mwana wangu hamba alyawma anharu ibn hamba lewoni sitsinza mwana wangu hasa joka yuketsi ya retar au kajo jwa woni babire emwode mwambe ngujo applique izo mga mwambia sa pa obligatoire basa sharanzi zitsodungana 1 2 3 kati tabiri nzima tsodungana 1 2 3 kati yakati mrambashe na nitsayifundini muzi sebe tabiri noeni wakata mtsoyiwona awi wakati mroka namba abona ni neglige kanje bo ashebo fuma monzo no setabiri tsiyo bati wono handani sifikiri bala basi zibiri bala peut-être la tabiri ya mavwara ya kushuma shatiditsi wono kadabeli bofundi asheti wono kadora rashe wakati mrambashe kamru katsidaba ayo hata mimi na tusoma hata mimi ntsona wa utukufu mtume Ibrahima hata mimi mtume nabii ntoja ikati wono zeturashuru ntojambashe nanju ndisi baashe hata nyinya mfikiri ya Josifanya ba inatapar mwaje mbala ni wono kabofu hata mimi ikati ndongo tsodungana itabiriti wono kadwanda entsabeliti juhati wono uyo entsararoti wono uyo tambashe bofunzo zachirinti nelese yinungamba weje tabiriru tijouzi sante tata ndatola tijouzi sa 3 jours successifs tambashe bofunzo karati ngawe okipenga wena hazi shakarati bofundi bamukutsa yorisha yetsena ninzo bayitabiri nomtso yiwona bofundi tiwona ashenga borongo ya wani feheli kenda nokirika aizo yode namna basi mtume Ibrahima harenge decision mwezi 10 yatsinze emwana hake ngaritimizo puo hiyo tsina hamba yekiswa pia wakati mwelezani wakati mwinji tsina hi longesa tsina hi longesa wala tsina hi lerjesa kabati ulongesa wala lorjesa kabati ngaritingo hifanya ambref daibi mtume Ibrahima ajuka ile mwezi 10 usiku wa Idi botasi endambie mndu mshake Hajara ukana ngamwendo voyage Mina dahu ndo harimwe place ya Mina ndo mahala wandu wajoka ulalabo maudu yeni haji maudu ngwandiso heji ngwandiso ndaba de place ya Mina zabari ndo mahala mtu Ibrahim akanza tinze mwana bofu tuliye bezo ngamjoka ujama bilaze secret izabedil tuliye bata sengarja na ntimiziranzi ye heji maudu dabwe ko handisa mwezi nani wandu ulala ndaba ulala Mina de place ya Mina daba de place mtume Ibrahim ya bale mwana he ya henda ya mlaza kanza mtsinzi yabudo mala riko handise heji ngarutondor lale yabo ndora lale yabo ranzi subhanallah ndora lale yabo gerder juhebo chasi mwezi shenda rejuhe ndari mwali bandala rafa ikale juwali saliwala rejuhe botasile juwali saliwala rirohe unjia harumwali bandala la rafa hizo mtume Ibrahim ila mswahili botasi hajuga na wanu kwa tokordi wareje ile bandala la Mina tena mswahili tena wewe anu kwa tokordi wareje tena ngoto kwa dareje shambu ngwandi so maudu anu kwa tokordi wareje yabo tena toujours hizo Ibrahim alayhi salam hajuga hambiye mrumshahi Hajaruka ngamwendo Mina arime place ya Mina arimo msafara na bonga mdalwe mwana hangu Ismaila alafu Ibrahim hendarenge shononde yani shononde kuto mesu kuto arenge kuto ye mesu hayirenge habale kuto ile mesu haibali habala na mbonzi hamba fili za ufunga mbe na mbuzi Hajaramba mashallah wede mwana bismillah ngamode mwatende magarundo ratembe ye Mina kajamambie hadisi zabarendi pokumwana msheki woto jomba hadisi yetu ipipili je imbabiyona mkirazi mofungura take nsuma take yonde verite mwanamshi yonde 99 besa uo mzima basi bai she 99 ya hanyo ni wanawashi yeka ju garde secret plus ya 48 heures et qu'a dépensé 72 heures
yekaji lazima ngabo tumwambia yo fundi ngoto yomini kadora mndu mihanza ni keseki unroboka kaumwambia yoke kiria lazima ngabo mratu mwambia yo je iyo na mkeradhi na mnerfe mtinerfe yode namna mwaumbwa nyi wanasha iyo nde mentalite ya hanyu mwaumbwa roho ya hanyu yo fragile je yo c'est vrai roho za hanyu zo fragile zo kazi shindi za garde plus ya 72 heures jamais haukamru ani mruka hama hasasanyi wenkomio mtu nyi uyeshima uri mtu kama ura sasanyi wenkomio tu la sifa zijayo roho tu jamais mruka shindi mwanamshe kashindi lazima ngujambia mndu suwa yambie mndu mage ye dossier aizo mruka udambia mndu mshawandu dossier ambe utambie mndu maho wedaba wedaba hula tseka set haringwambie mndu mshawandu dossier wambia shamru kambie mndu maho ula tseka zati kutsimwe mashahita abatsambie mndu maho kaka jambie mndu maho kujambie mzadzae kaka jambie mzadzae kujambie sa copine kaka jambie sa copine yetsundra mndu wa heha mwambie hadis yekaju garde plus ya 48 heures au plus 72 heures 72 heures ibabyo mwambie ndo mianza ni clair ni mwambie ze habari ndo oui mianza ni mwambie ndo iyo hama mzadze hosoni mamwana mzadze na mbaba harimo wana yazaya uyakumwanza haku plus haina mtu gene mentality ya mzadze na mbaba bofu ye mzadze hanza mwana ndo alghaibu hata yaud nde utsi yabo mzadze ya umwanza hakura nguka tsi yabo yetso domwe sheli yabo yatso yabo hata mpaka haja dabu ya joka sawano wanai sheka katsi yabo mzadze umwanza plus yutsi yabo wal maridu hata yushfa ne ulo mwade mzadze umwanza plus hata mpaka habono na hwanze hata sheke mwana nyihonge mwade mzadze ya ushanjero ya umwanza plus wala ulo mwade hata mpaka habono nge yake sawanai waswahiru hata yakbur nemtiti mzadze ya umwanza hakuye mtiti hata mpaka hahuwa yakene yakili hamandanyi haukayetsona ukakatsina kili katujwe zwafanya ngo tsofana ndini wala katujua zwafanya ukatujwa jao katsina jao katsina hizo mzadze lazima ya mwanze mtiti wala hata yahuwa yakene yakili iyo de mentality ya mwanadamu ya ungwa nayo mzadze haungwa de mentality yao mbaba haungwa de mentality ukana yanzeye mwana ye utsi yao afulani katsiba shawala ya mwanao mzadze toka tranquille madama ngoda ho ni ngulo alhamdulillah shawala mzadze atohumona ulohule mzadze umwanza hakuyoka yebangeje yebangulo yebayiho yaliyo yewe yani umwanza haku mpaka haja nola ulo mwade mpaka habona nola ulo mtiti mpaka ahuwa harende hamu yude mentality haizo vahunyi wanawashe watukufu wa kheri na imani yo mentality hanyu maumbwa nayo ukanyika mshindi mwa garde plus ya 48 heures lazima uvide roho ikakuja videwe kusiuha we kulala ye roho gwana lazima uvide roho yo mbabi yo mjua yo de namna mentality hanyu lazima ngujambia mzadzae bomtsabala na hadisi tuo nambiwa yebala kajambia mzadze yambie sa copine nrongo fulani c'est pas bien tjitjete na bala ila secret c'est pas bien mlana mbiaje we hadisi yo nambia yo kajambia sa copine hambia mruma hava namda baka namba hadisi tiyo sha nartozila wa wartozila wa jina usawna bi hadis yani jamais yo kakir yetso hundra mru hamwambie hadis mbabi yona mzichwa na rendele aizo eshelo wakati ze minute mtume Ibrahima kajambi ya Hajara ye dossier zabarindri yatujoto we dossier rahaza ndogoza jafanyo yatujoto we dossier ya mwambio kama namna tsinze Ismaila ya Hajara mzadze ya za mwana jandi sofikiri ze 48 heures zivirarnde ya remezisabu ya remazisabu wala nizongo ndo atsinze mwana yajatumna hadisi ubala yambie mruondo mji wajue wadunge mtume Ibrahima wa mzingara wapare polisi netawe ndo mzingara Ibrahim umelewe
Le hadith, lazima vide. Quoi, il faut les femmes, il faut les vider là. Il faut les vider dans le cœur là. Il faut vider le bagage dans le cœur. Après le 48 heures, il a résisté 48 heures. Il faut trouver quelqu'un place, je sais pas, sa mère ou sa copine ou son, je sais pas. Il faut vider le vider là. Il y a bongo juo kana Ibrahima kana ujua yatsobeza yambie mtume Ibrahim yabezambie direct sabariji natsobeza mwambie yaboye hadisi je oyo yabeza pare police na mjeza bariji na mumduge yote harende banangodo atsinze mwana yabachambie hadisi ndo mjua juwe wadunge mtume Ibrahima mtume Ibrahima bangamodo voyage kaja mwambie desi amla hizo shamna harama shetani shelo wakati za minute bo wakati ngo mshashi ngajoka uziati hali yabo ngamjoka ndongo harimwa tumu na injini ngojoka be maharibi kajaba kidakazi nji ngojoka nza wafuturu wafungue yaboze minuti kati zinji na bora karjanjo harimwa ze secret of dazi dezabidi rifanyo siku arafa yoranjaje ntsamba mbandrongo yabidi rifanye maudu lotoko yetimwambia yazabidi rifanye maudu ukamaudu mrashinde unre wakati ya kenzi yajifikirie ya swali raka mbili za tauba ya swali za raka mbili za haja ya shukure Mungu zenjema yazifanyao na ikaja kaudu fanya njema mria tobie mria kenzi mbaba hanu yasome kwa hizo msamwambile za maudu yabidi ufanye sha yusiku arafa yoranja wasu na hondo boloze sekrenzo mrafanya usiku arafa ranja wasu ndongo jiso bidi rifanye jo usiku arafa ye mtume hafanyaji ye maudu bo masiku mtume hafanya surtout ndiyo maudu bo masiku wakati mtume akamina hafanyaje mina iliba tumaudu rifanye wenga bido rifanye zendongo mtume yafanya maudu bo masiku bido rifanye ne siku arafa botasibu ya juha hizo yafanya rifanye wadhugur rifanye bido rifanye sindedu wabas ngajoka uomba dua na ngajoka dua ngajoka yuomba ngajoka urenga wakati mbili ya dua ngajoka ifanye bofu endelee kiswa amwendelee sha amonzoneshele mnando ngutete ye dua ngajoka hiomba dublu je ngebidori rengebo wala ansiri wandu walobo banda arafa kwa wakati ndo kataheza ndio mtume yaomba hata ya mtume yaomba hata akaulila mtume sallama zekabulizi jabo hardinga bondongo yazitsa hakazi jakubaliwa direct wakati huo mtume maharibi ya jaha continue huenda place ya mbao Musdalifa haombweze dua hapo tena ate maswaba waambia waridi wadoombe dua Musdalifa haombo yabo yakabuli jabo tena Musdalifa ya wedu warjoka wombe usiku arafa ngajoka renga ermbili double je ngaranzora ngebo jioni bola nswiri ngaromba wedua ye maharibia njie maka yonge mri hao Faransa rahe maharibinga uhule shange bidio rinji oui yawe karani sedua 17h juste yawe maka ngo 18h yawe maharibi ngo 19h maharibinga joka 19h yawe Faransa nga joka 18h abo rahe maharibi Faransa nga uhule ngo 21h hule yabo ngajoka double je ngebido rengebo la nswiriri wombe wakati la hekabuli dua mtume yakahiwomba direct na bonga nzo haina mndu ye televiziyo ya hahe kangwa ngalo YouTube ye televiziyo ya hahe yiba usoko kibla au kama mtume aba usoko kibla usiku arafa bofu haina mahala ujoba usumgungo yiwa mziju ngamwanzo rangu maudu ava ya hedua ya usiku arafa haina mndu ujoka ukansara mwa televiziyo YouTube nganzo maudu ulekezete le iba uso hokibla nganzo televiziyo ya hao iba uso hokibla ikaukanti ngwangalio shauba uso hokibla ngona mimi banti ba uso hokibla mimi ye telefoni ziningizo kibla miti ba uso hokibla ngamwanzo bako kanzo ba uso hokibla ye ulona telefoni ngamwanzo position joka ukanti usiku arafa joka uombe dua ngamwanzo akenta ba uso hokibla ikaukanti bonti shamwanzo teleke hokibla mtutsaha ye tele ye kibla ikodingoni mwa jamais ntutsa haye kibla ikehodi ngoni mwa ntutsa haye kibla ikaye droite awike gauche ngamwanzo ike afas yani ye televiziyo yaho ihensi afas ekango ngwangalio fundi bafanya darasa bamba wedua shawe huba uso kibla ye telefoni yaho huba uso kibla yodi namna nzawo suku arafa au kamtume haba uso kibla direct au kangabo dua special joka ndarize some yabo sonse pia hizo yodi mani nzawo mriya iji program nrunondo okaintsu sukomza yo muarafa do sikubo ka kabuli dua mtume hamba edua njema dedua mra yombe usiku arafa yuka kabuli tibas ngatoka udungana na walo harmale badala arafa na Musdalifa bofe maharibi ya jamaka karnauzi ka Faransa yowe maharibi hule ngarjoka udunga ze eriza hauzo mbili je ngardungawo ze 45 minutes za hauzo maharibi bojioni walo harmale badala arafa mi hajomba uze dua wakati Mungu yakurungo ze malaika wakake za kabuli ziko huja riwombe sonti pia ye maharibi ngadunji ya maka ngari continue toujours sabarinjini ili riwadunge huenda Musdalifa
Pourquoi au kamtume haombodu wa Muzdalifa direct zika kabuli hata shetwana shemezandi solila. Oui. Au kashetwana ndi solila bo mtume wasuli Muzdalifa da bo mtume ya mbedua yambo ka Rabbi sami ummati wa hangu hata ni mri afanya naye afanja Mwenyezi Mungu akakubali dua hiyo tena hamkubalia ye nusu Arafa ye nusu enda akamkubalia Muzdalifa ngaranzoro tsanganyeze erizo mbili rikubaliwa zo mbili rirengezi la kabuli za Arafa rengeze kabuli za Muzdalifa inshallah taala hayo sabunga rjo continue ye maharibinga jo njia Maka ngejoka 18h ya Faransa wesa njia yani yabo 18h ya Faransa yabo 19h Maka isa njia ngarjo continue na 30 minutes ya boten oui zabarindi ile wandu ridunga na hunja Muzdalifa ri continue duar timizi yabo wakati yo ngarjo timizi ndongo za 18h30 za Faransa exemple 18h30 au 19h sar timizi ilirtsanganyeze erzombi ili hunde kabulu hanza ya Rabbul Alamin hayo fundi ibezer jawziya sheler jonda rafuturu jobezer ndi rafuturu magharibi ibezeri rifungue rjoahula rjobezari swale magharibi au kaya sunna je mtume kajaparo funga tumu ya swale magharibi raya jafungua ya jelamba hindi bof jamais ranzo usiku mtume ya zalo hata jeyafi kajaparo swali magharibi ava ye jafungua ya fanya iftar tsendesha hula mrako kansi halishinjila lazima ya lembantele ya nemba maji au ya nemba maji ya nemba ziwa ya futuru nge ya swale magharibi iyo nde sunna ya mtume sibasi mtume hayombela dua tena bofuta mtume hayombela dua tena emananga bwatatse wenjo kwambila bomza nzowulu futuru lemba maji vanongo jo mianza nswali ranzi bomza badibanga joke swalangiyo futuru ranzi shami anza nini ke tranquille amjuo ko watatsenye kamtsuha mba haroho mbia mjokade namna mwazoea amjuo shanga nzo mchanger mentalité comment il faut changer utsambe kabanu mianza zenongo pia ziketa yari ni swali ni ke tranquille ngena mbenga mlomba non c'est pas comme ça mtume kajaparo swali magharibi nabo hafungu tumura haye jafungua jamais sibas mtume hamba la tazalu ummati bi khair ma zalu yuajiluna al-iftar kama qala sallam mtume ndini ummati wa hangu ngu harimwa khair ngaujoni ki wa khair nguona baraka na maisha mema rangu wa futuru avawe jaswali magharibi rangu usifuturu ava kwa swali magharibi basabo ngawe harimwa khairi wa ummati hun demana bokonyi wonata Maka ikandwa wadhini wanruo hantiziwa wanazindubala besenyi wonata Maka kumsirini na Madina besenyi doona wohantiziwa wanazindubala nantede wananti wanruo futuru nantede walanemba maji wala mrasa futuru alhamdulillah c'est bien ngati wanruo swale magharibi nge wanruo ndo malahoni wende wa futuru shahula shinji katila bala mngwaro ha wendo malahoni ha wende wale mikate wale maile wale zenrovsha yemna iftar wala nge muhimu rajo swale magharibi emba majila nge après mje mwakensi mdola zeta karima ne mihogo ne mikate na hizo lazima na fundi bezawa ndelebe wakati usauhisa zemenuti ngazi sawrizie man iljobezari ndeleban aiso mtume Ibrahim alayhi salam ukatibakisha na 3 minutes basi zabaki okay magharibi sange jao 3 minutes nde zabaki mtume Ibrahim alayhi salam kajambia yemrumshahi dobi kajambia yemrumshahi ukabana mnatinze mwana zabarindi esheleati jo garde ze 48 heures ou 70 heures ziviri ngwanzo ya vite ye dossier hajonja hambia mrugo jose habari mtume bale mwana wenza shetwani iblisa kajajiriwa shetwani yekanza yawone mrufanyo njema yanza decourage mtu yede haza shetwani ikawa ngo fanyo njema uja udecourage ili uja uranti ze njema zile ureje ufanye shetwani kajibiwa na mrufanyo njema shetwani kajibiwa yeto udecourage utinyendi na polomiki hapuwe mazeto na manda iwana damu dojo udecourage bala ili uja udecourage shetwani kajajibiwa hajangwanzo ya decourage mtume Ibrahima na Hajara afanyama yemrum baba wa shewo wa stehi na adabu na conseil akawana da mungu wangu jona mraja bala nguni ko conseil wanumi conseil kanzani uko na balerugwa bala zilenrabu wallahi ngabona da mbokao bofendele kiswa shayo mtsocha mnendja mimi ngabona da mbokao besho mrufundi hasomo ngena doctorat double ekatu joka yuni yenga mimi yena roho binami kaja jonika wasu ya tanrenge
kana joparo nambia nrongo atani zikubali ukabala sila kweli ngunambia bofu bala tikadara hadithi ila yebalangio harmu had msojona maula mzatu nambaka la wenzao kuna uja unsomese zabarinti au kamimi ngamhujora nzibo tasuka roho yombi nani yababeshwa hunikadiyama msojo fikiru kabo haringa bopuazo we c'est normal shetani haja ngu conseil hajara sha conseil ya visage sherogo ngwanzo yangamize hajara mtu Ibrahim yede namna huwa yotsida mami tsokoronga example yotsumru fundi basi yo hata haina mndo tujambe bana mwanzo unike conseil ikatsuno kemru wa roho mbinangu tujambe tujumlawa shekati joka mru wa roho njema nami ye unanza yena roho njema atijoka ntsinrengo waswi tijorenge conseil kabala ngitowo ho moyo nenia ngitoza kwale ukaye unanza hero ye unanza ni uhusudi tijorenge shekamru njo ukaye uniyenge roho ranzibo tase ilo wakomora kwamba wetso miengara nzido botasi msindishale komora wetso miengara ngudo botasi mramadugo besho hani kamrumaele mrukata dosubuti yali mratso jamba yoswire ngawona puwazo besho hani kamrunjizi mtamba yonjisi lona sumubo c'est vrai tamba besho habaye mi hombe tamba aboswire yabo habaye mafubo swire mafu yabo hayabaya yebo yabo mafungu hurungo c'est vrai ntujwa nyinyi shamimide kali mru mwenza roho njema nami ikamba nguni ko conseil yangwanzo adeleze ndongo mi wishiyandro mi uzirenga support shamru boko rohombi besho nasomea ke fundi wa doctoran double hata ekatuje kana rombi bo balat kanzali hadisi masala fulani njele watujiji kutabisha lawe 5 km au kama mpujura zimotasi yabongo jamba ngoni conseil ne roho sum puazo wala lazi hizo tikadani mwambie hata nyinyi amfikiri besenga bwandu zikowa hunda ngabwaje utapeje mukabofa hata nyinyi ngabona ndambo konyinga mwajwa ho malahoni hanyi no miranuka besho hato jauni ka sukari kujajo aminuka ila sukari utojamba swiri ngabo poazo bo hariba besho huwa no sukari ja utoja naramu wonyinga ni mjoro hambi yae inswiri ni tu sukari inunga mmono sukari ja shaho sere bo hari ngabo mkunguni wari hawahani ka conseil langu ambo nguni ko conseil horohon ngwanzo yanangamize siri balangu niko conseil yani glisse siri balangu ambo bana mkonseil na balangu ni glisse narama mbato gaitawa narama buja subhana fundi na rendeleshe leza minuti wakati usauhisa hayuso mtume Ibrahim akajambia mrumshe shetani mnaharam mal'un fundi wakati ngoju hisaba sashelebu atukufu shetani mal'un hafanyaje mnaharam shetani mal'un habeze hafanyaje henda mbia Hajara ka Ibrahima habale mwana hakenda yamtsinze ngwendo yamtsinze Ibrahima ngondo atsinze mwana Hajara ndi mwana ngondo mtsinze humbula mbele bala ngondo mtsinze Hajara muisa sabarinde ndio mtsinze abara wono tabiri mkuha mwambia Hajaramba ikamgude ya mwambia kabati tabu mimi Hajara mimi rangu ikamnyezi Mungu ambiye mndu mangu aje yanitsinze tijoka pre yanitsinze takbir Allahu akbar namtinie Hajara JM special JM double yemayo matan sishashilu bahi double ya hemayo matan mtape JM umtape JM ya hemayo matan Hajara hambia Ibilisa uka ikamnyezi Mungu hambia mtume Ibrahim yaje yanitsinze nini je suis prêt ya mwana eka hatsinze mwana sitoza wala ula mngude yarinika wala karja kana mwana no mngu yarinika basi ka mngu wanzungu jorinika mroji Allahu akbar Hajar mngu da jorinika ukana baraka hizo Hajara mbabesho ndaninga mipre subhanallah shetani arambi Hajara kaja kubali strategy shetani Hajara hamdungu harenge mawe hamdungu pop hamdungu Hajara shetani arambi nda wono Ismail hamparakote banango jumbaba ko banango nzo utsinze jau Ibrahim Ismail arenge mawe set de la dungo nda balarima ye place ya mina rerenge mawe revuriza si ufanya 3 fois ngabo shile usufanya 3 fois ngabo ila jamratul aqaba ngabo jawizla pia basi wala Ismaila na Ibrahima na Hajara Ismaila renge mawe mfukare set handiso dunga shetani ruha mwenza au kangwa ndo ache shetani ndo atie fikra uka Ismaila utsikubali kutsinzwa utsofa wo moto wa Teresa utsikubali Ismaila renge mawe ambeshia ikamnyezi Mungu amwambia baba yangu ngamepreka what's problem harenge mawe ndiso mdunga bahibi shetani ade kukaja dekurasha enda une Ibrahima wako hala uzamndu mshakatakiri amtafiti na takatakiri mndu mshaka solide katakubela tula fitina no solide haende haone mwana Ismaila toujours solide ya siola solide ya sio haono kana nrejeye mwinyi
shetani ndaraja Ibrahim ngondo mta utikubali ila tabiriba utikubali tabirila utitinzema va Ibrahim arenge mawe pa hadungu ola mnaharamwa shetani haizo shetani kaja shinda hashindwa Ibrahim habali wala mwana hake yensi huyayidi hendo harimo ila plus ya Mina hamlaza ya plus ya Mina ili yatinze mwana hake Ismail wakati usauhisa na ronane maudu ogharimwa iye sekre bofu maudu kabati darasa ukaye ya jetinde duo kabati darasaje lazima gabo darasa ko lazima rujwe zabidiri fanye maudu bo masihu yarjo fanyaje maudu mtume afanyaje lazima rujwe zo mtume Ibrahim yafanya mweshi wanda shamina lazima rujwe zo mtume yafanya usiku wa Arafa ya mtume hafanyaje usiku wa Arafa ili rujwe fanya zabarendi lazima rujwe maudu au kwa usiku wa Arafa kabati darasa shadua usiku wa Arafa worangu 16h30 renji abanu directi ngar konsar madua 16h30 heure de Paris au plus tard 17h juste yodo plus tard 16h30 ngarandisa shekanga mo retard 17h ili jodunga na wala mali banda la Arafa ngasuhar madua usiku huo abo kabati darasa yabo haina darasa yabidi rifanyo malahoni za ibada za jao nizo mtume afanye lazima rizijue maudu iliye jeudi haina mri ya juhoda honia zifanye ya juezo mtume yafanya niso yafanya maudu bo masiku aizo nezajiria usiku wa Arafa ya wakati usauhisa na ronane maudu mercredi sangabi 20h juste kabati retari maudu 20h juste ingarjoka urenganda babi bofundi do wakati mtume Ibrahima yasa shinda shetani yatukubaliza fikra za shetani Ismaila yatukubali Hajara yatukubali hakaze mwanangu mtsinzo yebanda yabo ngarjowona mbabi ambrefu yabo ilirjowona izo mtume yafanya maudu siku wa tarwiya nemane hejiko handisa maudu pourquoi ye hejiko handisa maudu no siku wa Arafa izo mtume yafanya ni zabidi rifanye ne namna ze aya za kautuba zijezitimizie dini ya Uislamu zikomplete ye dini ya Uislamu usiku wa Arafa hata mpaka dabo ngarjohonana Mwenyezi Mungu arnikeza khairi na baraka na meshamemana unono Mwenyezi Mungu arnike bahati njema Mwenyezi Mungu arnikeza khairi yajelie keza kaubira sazibiri za mitihani ya hezeme aksida neza ulemevu sazilawa Mwenyezi Mungu arnike subra na imani na jitihadi na kuraji yaritowe zenye sigu neze hasira neze halbosi hau kama mwanadamu wakati yeto jinerve hausi au kala zimardo hausi wakati sino yabonga rjoka mavehele rido roari loa lazima rike wanaume rike wanawashe wa kweli ze sekre rido mwambiani ni wanashe ni wanrasha hatu rido mwambiani ze sekre pia sha ikadosie yanzawa itijulwa une semaine au 2 semaines riti mwambieni raha na rimidze hata zenongo zisazi jo wakati rimwambieni kwa wakati ye kamvide dossier tabu wakati usauja wa hezendongo shekamru hatotowa ile dossier ka mauda mfanya ndongo fulani na bana kuja kanza zitolo avant ya 72 heures ye dossier mkinishiha yividewa ngarujuru mwambianize sekresha deko wakati wa hazouja rahare jazifanya kama maudu mjoko fanya jawa kayo maudu yo mndugu shinda garde 48 heures ni ushinda mgarde dossier 48 heures yoni kamkana problem 48 heures yo sir ni ushinda mgarde 48 heures 72 heures yo force plus ya 72 heures yoni kamshidi mwagarde ye dossier lazima yambiwa mrumbavi mvide na redo mvide yani ze dossier sha na redo mizo wakati wa hijarangu ikamzitowa sabu wakati usauja kaina umenya ye dossier hata mpaka dabona ronane maudu ogharimwa yetemu très important ezabidi fanyo usiku wa Arafa nizo mtume yafanya Mwenyezi Mungu arnikeza khair arnike baraka na maisha mema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقضي جميع حوائجنا rahane jazia banu tsirenge dekre du mercredi ngarjo vera 5000 € za kamili o gharimwayensi ya Madagascar rendera saidie o wananyasi wa bloke hayo haina mndu hakauto wa 300 € o wandu wa bloke ha Madagascar haina mndu hakauto wa 300 € watowe walibe ho agency ziamvio mbili nraru zijoka wabaliazi warejeze Komori aizo mapesa wasawa toa shaka jatimu wapuza mapesa watu sisi erdarasa
heni ya njema ya hatu dasino waislamu watabi hao ngarjo debloke maudu 5000 euro ngarjo zibeha Madagascar ili risaidie wananyasi wa bloke hayo ili risaidie mbabi ili wajojo wareje ezabaki yabo ndio papie autorisation yote ndasi ngejo fanyilwa na serikali sho muhimu na watotimize za he agency wake tranquille wakatongwa juli ndaye papie ikaye papie kajatolo kwa na ukiri wajojo afije babyo kama zijoko wando lobushini ekesa watimize mapesa ho agence zamvyozi sanga zanzozi juhe wambilwa kwa jani kwe papie ni komori iyo kwa na ukiri mafiti ngamjoka ngwa joji dailia wowo kwa na ukubali ukawa fuduzu wa komori wa bloke ga bushini deja ngabo 12 personi wasawahafa 12 personi wasawafu aizo yabo wafayiho mguna wa rehamu yanikeze famiza usubira yabo kwa nambilo kangwa upre kabajatolo kartasike ngwa juda sabu hizo za hawa katengwa jujida ilia wondo we shasi za hatu doka watimiz ezaho agence hauka haina mndu hakautoa truasa ngojoka yoti mapesa mashashi mndu ya bloke habushini utabiho yenda iho ulona mezi yenda harumwa treatment na wade ze famizi ilemewa ze famizi behene wakanio kwatina wasawatoa waridi wakambile mndu truasa ya to agence shayo kana utosha hauka wonti pia ngo wenji sha watoa hata ndongo za 146,000 euro wonti pia bongo joka ngo wenji ndongo za tiji wa wenji waloiho wa wenji wa bloqueha yabo hini mraka utoa truasa ta deja ya wasa watoa agence ya sanga ndongo za 146,000 alafu ndini yapuza tena kajatimu yengo ndonda hubi sijulizo bofu erifanye Samba bismillah erdarasa sikariri uruaya heza haja za kidini za usove muislamu za usove mwananya sikariri uruaya bismillah aya yefundi yeze 5000 euro izo maudu watasengi zo pre lutokanga mjo ya beha maudu shantujua yenga yo pre pia kinishaka jatimu pia shanga ombo miezi Mungu hondra maudu watasi ngajo timu inshallah taala maudu watasi ngaromba Mungu ngajo timu inshallah abasainu ndrongo uraka jatimu ze 5000 shamaudu ngarjo wabesha 5000 yemba baya baki jo timizi ngajo landa hubi Allahu a'lam ikatamba hari mwa darasa bahimungu yetobu wa mariziki mito ishabo tasimrani parabofu kunikalzina abona be hako di special yonga misiruka yema pesa ya lota ya riabo embabi ya puza maudu botasinga rjo hunda kodi ya nyumeni ngejo watimiziza owalo Madagascar iriwabeshe ze 5000 euro maudu insha Allah taala yesimula nikeza khairi na baraka na maisha mema yarjele rike wanru wa urenda njema rido saidiana walo wa wade ze misihiri ze madrasa yesimula yarjele rike wanru wa urenda njema rihunde ziliwa zema duniani na akhira rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma jal jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqa من بعده مؤيدا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.